Shabbat Shalom ala lobe brada ngasa. Okay. Mina brada Ido. Wija so na den brada futu avulo. En tide ook toe de van plan fu charma studie kongi ala de brada ngasa. Mi de waf de lerimang futu avulo en eto wantro mine brada Ido. Jada mi se abi? Brada Nathan. Ja, en natraksi? Brada Uzia. Oké. En so ook to owan senwang lobby odi gogi ala de brada nangasana ala se ifa gronta po sa efolok no. Ja, de brada fu na Franse, de brada na België, de brada na Tapsi. Na ala den ukufa gronta po sa efolok. Ja, dus na so is seni wan odigi ala brada ngasa en ook to wan lees wan tekst gi uno. Ja, en dat wogo na odi. Jacobus 1. Jacobus 1 vers 1. Jacobus, wadinari fu gado nanga masra Christus. Gidem 12 famiri di side panya na gruntapu. Gi ume famiri? Gidem 12 famiri di side panya na gruntapu. Na so strifi we shitaki 12 famiri panya na ina her gruntapu. 12 lo. Kan. Lo sa wan taki famiri. Kan. Ja? Dus de Bijbel schrijft dat even WhatsApp zij betekent 12 lo a defini na Bijbel dat no want no atras amoro leki familie. Ja? Oké. Als studie futide ego over lek pausa big ba taku den wan heel erg wan tranga ting. Ja? En moro tranga ting def kong. Moro takru ting defu kong. Dus ano def mi tegen uno, ja. Ano def fu brada Nathan of brada Uzia tegen uno. Usrefe shik batake uden wa heel erg moeilijk ting. Ja. En dat enige san sakang bescherm uno sakang verlusu inwan sili isa de na grondtap dis no. No atrasan morolek gado fu a Bijbel. Kan. A true gado fu a Bijbel srefi. Ja. No alleen, ano no wet ma Jezus, ano takwa aanval tap no asma, no aanval geen aanval, maar if a true def taki op mataka tru, omdat lei kori no machar no asma gwa no apresi. So men yarik ba we lip onder lei en telek no lei, no char no an winigi no asma. Dus matak abra a true. If Bijbel tak Christus no blakaman, okay, geen haat, geen discriminatie, geen racist zijn. Ja, maar Christus is een neger. De Bijbel praat erover. Het staat in de Bijbel geschreven. We moeten erover kunnen praten. Ja? Dus, today, we chara studie. We gaan naar studie. Ja? Fusori, moro trangateng sa defkong en sa yumus do fukisi for lusu. Ja? Brother Nathan, ibe apo ang masangga family. Shalom voor mensen. Ik va brada Ido taki. Is dat precies like een tema vrouw zwanger en te da euro ik kies voor vrouw bevallen da Aladdin weer de kare no. De tekenen is sorry dat je make yourself ready. Precies zo krijg zo uno Aladdin tekenen sa op sana in a grond tapo. En volgens mij is ja san de like een game. Volgens mij is je like no. Mi want stel this man me tevreden voor de taki alles aan ogo boom. Mi want make them feel happy. Mi want make this man day in one rust. Maar ano dat na sa awotu tegiwi. Awotu tegiwi in feite dat make this man they ready. Dus man ready. Dem they ready met andere woorden. Dem pot de sondu na wasi. Kan. En te met dat this man they ready. Dat die you en auto give de brothers at na politie don ja zo. Kan. You see? En daarom today we no want tak woord voor we schrijven. Maar we want go in a scripture. Voor Lucas a Bible is zo we abrading laatste piste voor grond tapu. Kan. Oké? En we go in a scripture dire? We gaan naar scripture. Oké. Brother Uzia, if we go naar 2 Timotheus 3 vers 1. Because me no denk dat a Bible okor uno. A Bible na aware en alasansa ay taki de true. Kan. 2 Timotheus 3 vers 1. Disi you must sabi too. Dati na in them last day takurutem sa kom. Na in dem laatste day takurutem sa kom. Sa woord taki? Dati
na in dem last day takurutem sa kom. Bung ting sa kom. Takurutem sa kom. Shoot ting sa kom. Takurutem sa kom. Akondre o blui. Takurutem sa kom. A Bible taki. Takurutem sa kom. We lezen in a Bible. U alamala efu tagdat u de bribisma u de Christen. Ja. U de smasai bribi in a verlosser in a Messias. Fa Bible. Wel na schrift Bible a Bible tagdat takurutem sa kom. U jaso ina bribi mi. Ina bribi de bradaf mi. Ina bribi ut fu 12 fulon. Ma bribi sa Bible taki. Kan. Ja. If u uiterlijk, if na afas fawet taki, if na de woord fu no sap kiezen voor woord toe, ja, en na trobi, maar if u haal een tekst aan, go in a Bijbel, go zoeken a tekst dat hij lees luku, if a tekst dat hij klopt. Want ano, uiterlijk na afolusu fu no asma. That's right. Ja. Dus go look in a Bijbel, schrijf dat luku sa woord taki, a Bijbel taki in de laatste day takru ting sa kom. Dus no was man musko na yuda ko tegi takia ako dro blue sa no gomoro bung de ayo reindeer wagi disi dati da alas sa no gomoy. Dan smakis openbaring. A Bible takita krute sa kom mi brada. Sorry. Lees ito ang lazy? 2 Timotheus 3 vers 1. Disi musu sabi tu. Yeah. Dati na ini dem last day takurutem sa kom. In the last day takrutem sa kom. En dat is duidelijk deal. So, if in the last three takruten sakon, so put asandis na in your mind. Tak ala den sansa ye yere epsatre na in agrontapo, no forgiti a text disi. Bij buku tak takruten sakon, da beikan a opsa. You briben of you no e briben. En amoro moiwan, a word to famoro hiwan, adegi alasma. If you want arken, of you no one briben, sa skrifi opsa fu true. No mo. You see? So attack takruten sakon. Takrute okong. En takruten okon. Okong brada. Amusu kong. So sa we must do. Now we are before make we serve ready. Kan. Okay? Bible you ala de teken. Wat de teken ook toe is na in Matthäus. If kan we lezen even. Na in Matthäus 24. Matthäus 24. Bible you ala de teken. So eigenlijk de day disi. Ano tefus don e broko kik. Maar na day voor make we serve ready na amoro hiwa. Kan. Okay? Want alles aan de duidelijk die unu fushi. Of we gaan naar Lucas Fossi? We gaan naar die voor Lucas Fossi. Okay. Lucas 21 vers 20. Take you pen na you papira script alles aan poti. Want aan om de brada voor 12 volo taki. You ma lezen uit a woord to give serefi. Sa taki ni brada? Lucas 21 vers 20. En te usi dem kom lontu Jerusalem nanga dem legre da umusu sabi dati da pori fuem de korusubei. Bible taki ya. Christus tegen den discipelen taki Jerusalem bo forus. Kan. En ataki te usi allegre kok na den bergi en misa de san disi efsa mofoneti. Te usi allegre kok napu dan wati kangi unu fulowe mopo drape gona den bergi. En de wan sabe arki a wotu fu a mesaya. Tunde si allegre tutus Kan. Tunde si tutus na allegre kon. De mano dry. De ma tek alasan fu de en de lowe. De long. Na as revisan epsatide. Tak te al einde edoro da yo gwesi de tiken na ja. So kresa te de ulowe mopo uit a foto. Ma wantus ma. Ben si de tiken. En die is allegre gwe, want a eerste kon voor allegre, bij de wan sign gides, maar wat teken voor kmopo. Maar de smaris boy getak no, dan gaan we vrij chillen. Want allegre gwe, vrede. Next level. As no go boom. Sana na fen oli. Sana go boom. You see? En de last dance revi. En die allegre kom bakas af sanga ding? Verwoesting. So de tekenen voor nou is solvi taki a einde doro. So suma wotu arki. Arki a wotu voor a Messiah, Christus. Ja. Dus na lek fawering. We jaso alasma if you want for lusu. Set yourself ready. Ja. Suku rai uit a Bible. Give you for lusu. Pastor no ma yep you.
pastor de kis ome openbaring de bartak ya au go tena synagogue go bestraf coronavirus go kier corona. Pastor no maye piu. You nanga pastor sau kier coronavirus. U ala tu pas coronavirus sau ciri. Luku ome fu de kerk sai psanono, ome fu de kerk tapu. Ome fu de kerk sai kisi bigi openbaring. Ja, sa de fest maar kies biggie openbaring hoor, om een biggie campagne, ja, bevrijdingsdienst. Ik doe mijn biggie genezing. Luku sai sanga o de kerk, luku om een voor de kerk sai sanga de no sa de do. Om een voor den tap doro. Dus uja zo, unaf kies no een biggie openbaring voor soort dat ook kies vision voor tak ja we do aurok of gado. Dat no scrivi na Bijbel. Na sa scrivi na dat char prati. That's right. Unaf kong so mo ukis greng ya ukis dreng fu char dreng ko tegis matak ya mi dreta wan bigi doro opo moni sakak mot sakak kong brada. Ik zou het graag willen zien, maar dan op sa zijn de mim collega's. Ja, dus mijn naam doet dus aan dat hij. En alle desma, alle de pastor, dus de geestelijke begeleider, dus maar zij tierkerkie, dus maar zij de chara woord of gado, if we legi a woord, we legi gado, wanga gado sasabi. That's right. Wanga gado sasabi. Ja, en olie zijn ook toe. We naar Openbaring 2 vers 18, mijn brada. Openbaring 2 vers 18. Openbaring 2, vers 18. Zo schrijf je. En agira engel voor de kerk disi dena ini. Tiatira schrijf taki. Da man pikin fugado. Disi abi ai leki fire flam. Waktu, sumai tak drape? Da man pikin fugado. Disi abi ai leki fire flam. Dus anoang vriendje lek fa astrate gebruik term. Anoang vriendje de jaso sai tak jaso. Anoang lau man. Ja. Nou man, nou konu tap konu. Kan. Na Messias na man chifu gado. Amasa ukon krutu agron tapu. Sa script drape brada? Da man pikin fugado, disi abi ai leki fire flam. Lazy. En hem futu de leki fini kopro. Lek zijn voeten de? En futu de leki fini kopro. En voeten de lek fini kopro lek sa we lees jazo. Lek fausa big bataki fin kopro. Openbaring 1 vers 15 tak dat hij as king voor Christus de lek fini kopro sa je pus going on voor en of sabik batak op kopro sa je pus going on voor je poren en bakana black. Kan. Dat is zwart. Ja? Dus if you want it, you can dan volgen with my Jesus. Hoe oteg you, sa schrijf in de Bijbel. Hoe sorry you, sa je moest volgen uit de Bijbel. Kan. Ja, lees je brada? Taki den sani disi taki. Mi sabi euroko. Sa sabi? Mi sabi euroko. Amam chief gado sabu uroko. Ja, lees je? Nanga you lobby. Nanga fa you dini mi. Nanga fa je dini gado. If je dini wa kori fasi, so play tak ya i lobe te sonde doro, da je weer wa mooi paki da je gwa kerki, ja, da je go singen, da je dansen, da te kwa oso baka da je goin wa mini. Da je weer wa saka bruko, da je gwa club. Go dansu mem soort morsu dansi, go do lolos and drink sopi fa do lola doti. Gado sabu uroko. Kan. Christus amap chip gado sabi uroko. Leisi. Nanga you bribi. Nanga you pasensi. Nanga den uroko for you. Samoro. And the last one, the moro leki den fosi one. Leisi. Talk me be abi want to stand against you. Because verse 20. Leisi. Because you been gi pasi nada uma Isabel. Disi kari hem srefi wan profesi uma. Leisi. Fu leri en fu kori dem dinari fu mi. Jumpo gwa 20. Luku. Misa fring hem tapu wan bedi nanga da suma disi huru nanga hem. Bona ini da bigi pina. Dus ala takuro ko sa we poti na gron tap disi. Wo kiswa pai. Wan takru pai man de e wakti fu dati. Inwa pori uroko sa we seti.
Na precies lek van Uroko. Na precies zo pai fio de. Kan. Lees 25. 25. Maar hoor je vast na sa you abi kaba teleki mikon. Sam do? Maar hoor je vast na sa you abi kaba teleki mikon. Adete? En na hem disi de wini. En disi de hori mi uroko teleki la kaba. Na hem misa gi krakti na tapu dem nazi. Asma zou horen door teleka akaba. Asma zou horen alla den wet, alla den commanderen sa schrijven na Bijbel precies lek van schrijven. Asma dat je ook kisi abun pai. Kan. Dus na precies pa you roko de na precies so you pai ode. Ja? Usik ba de takrus ma gado opruti wa takru fasi. Right. Ma you di chari sref bun na so you pai ook to ode. Na wa bun pai you abe ode wakti you. Ja? So no mas man no mas smokkel. You know man kibri en daarom aher een situatie voor a coronavirus in a heel grond tapu ja. Amoro he was di unu bonles. Voor de ones abe ambegi sport, a tap ala sport. Voor de ones abe ambegi show, a tap ala den show dati. Kan. Voor de ones abe ambegi kerki. Want volgens mij denk dat er go in een dienst dat het draai libi. Amoro he want tap ala de sandati. Voor de ones abe denk dat pastor, mijn heilige vader, mijn geestelijke vader, als stopkerki. En sabi fe moro mooi. Nataki, if amoro he want, if a virus ja no be kom, da furus man bo longo, if the man no be tap ne kerki, furus man bo longo a kerki. Mamoro he want make alasan tapu so that taki accept you normal longo a kerki for go play dry libi. Yeshi? You know ma, en daarom met taki. Ade belangrijk voor je stukken award voor sabi ki usrevi. Because na Januari 31 December, na Januari om een keer bij op conferentie. De besi om een vision voor sa opsa in 2020. De betekent dat je wordt trouw Januari. De betekent dat na mei je wordt trouw. Al tegen alles onsani. Maar de no besi ta coronavirus eko. De no shi coronavirus. De no shi eng. So we tangi amoro hi want tak alas ma okis pai voor sa den woroko. So me kuno korus revi. Make you take asanis one serious isani. Isabi, ala sansa awotu etaki o pasa futuro. Bible so uno tak suivant tak na Christus, Jerusalem forus en apsa. Bible so uno taki in the last day wo yere fu aardbeving en ushiden. Bible so uno taki in the last day wo yere fu oorlog ala de sandati en weshiden. Bible tegi wo yere fu ala de takrusiki en apasa. So if you know ebribi, the sansa awotu taki outside true. A Bible na ware. Mano make one sma, one lema, ledu abra Bible. Okay? Make one sma sa ete you sa opsa. Loko sa wi edu jaso. Na omdat a lobby sa wi abgiu. Ubekas dona also do trasani. Ma uwa make you eye opo. Fu sabi tak sa scripti na Bible outside true. Ewe go moro fara. Zeker. Ja. Dus ano wang grap. Stop. If in was man there sabe she a Bible like one fable, like just a book, like one book je klappen op dat je kaf tot kaf klaar. Ja. Je moet draaien jullie. Je moet zoeken a true studie van Bible, want Bible schrijft leren dat ja, like ano like van de pastor tegen dat ja ba, a santa je van nodig voor begrijpen woorden. Nou ja, je hebt het zeker nodig, maar a vraag na, sa imdu voor kisa santa je. Want even is een forma ka konja so da ko teki ta ka ba santa ye da bigileri Bible. Ja. Dus afra na fa ye do kisa santa ye. You know make no as ma ko korju. Jum hoor de wet na de geboden sa script in a Bible. Jum bewijs you schrijf dat you de waarde van santa ye ko den you. Kan. Ja. Anders na om een soort junk, om een soort laulos, maar om een soort forma like sai san ba in de kerk ook ook leer you Bible. Dat do nya you money, dat do leg you up. Dat you like one pot is, maar dat je potje go door moro like 5 bede. Dus dat stop dat teka woord serioso. Omen teluk in de ghetto, omen smalaina go, omen pot is malaina ghetto, omen bradanga safu de drape sa abu yepi fanodo. Dat even tak de basis na woord op gado, ja, dat teken serioso.
Omdat zij char giden na dat uiteindelijk na dat desmau te kefi char wan por giden na pori desmau abif libi de man waka baka pori. Dus jom set jus boom taki you kan den wan boom voorbeeld. Ja? Luko say Mite zeker non ula tude ude 9 half 10. If you go tapa uku no Blacka boy light up de uku. Kan. E do no atrasan moro leki drink sopi luru burman chimesha fuko na wenkri fasu ken. Ano fu ano taka au suken fu kol fu libange make chi sorgen en libe preseri make misbruik fen. Ala desma disi ap uya pifano udu ude tak una brebe wan fu sorde wan boom voorbeeld fu sap van dem Charles Refi. En im sap taki you de enyan desma money e kor desma gewoon tak ya dem kona kerki ko dry libi sos of the pot money. Ya, yom sap taki you am wan anu ineng en gato sa sabanga you. Kan. Wan no ude in de last day ba and if you know baker if you know dry you libi iko lasin in de takru duf you a problem. You a problem. Telek no alasan sa script in a Bible where she ala desan dat true. Kan. Gona Jesaja 51 vers 20 mi brada. Alasan sa script in a Bible where she takep sa true. Ja? Jesaja 51 vers 20. The man picking for you ben flow. Sa de do? The man picking for you ben flow. Bene prakseri. De man chifu gado ne prakseri. Ulek blaka manjaso na ukisa wortu gado fu chara wortu ge ala de tranatsi. Masa wedu we pusen potan wasi ida udu sa wani wasma waka kona yu nga Bible sa yedu ye bige kosasma ye takas mai chepi asmai lo anap next wedu sa do de mamchi The man picking for you ben flow. Dem didona da tapu ala dem strati. pedet do Dem didona da tapu ala dem strati. this script in a Bible sa you up in you also. You can clap your Bible buku opo, they listen fis refi. This na sa script in your Bible. Yeah? The ala de sandis na marki fu gado people fu sapsuma na gado people. Kan. A sort libi de sine fena na no atra nazi furu lek na blaka man. Yeah? Dus if dan nog you want take lek wan grap. Ga je gang. Una wosorio sa worte taki. Was wosorio apasi fica dorena con encrek zonder twijfel wosorio. Da you mag do sa yuan. Adete mi brada. Ja. Leki wan krasi man kauna in wan neti. Lek sa dede. Leki wan krasi man kauna in wan neti. Dat na so rebellie. Te de mak knap tapa uku na no atrasa ne smoko laulo sani fu por de verstang. Kan. De poti uma ching sai time de pasi sai time de birti de go suku de smap chi vernietig de libi. Ala de san de script in a Bible. Uit a Bible sa de in you also sa in sa blaka ma eko for in sa blaka Christus eko for ma you know one baby. You know one take that. Waarom? Omdat Jezus reflect next. Uno matik you kwalijk. O nee, uno matik you kwalijk. Want telo kayo na hergrond tapo. Suma abde moro sort takro maniri. Blaka ma. Is vai draaien. Dus vai draaien ko. Blaka ma ab takro maniri. Dus da uiteindelijk Thomas mau ko tay mitagya blaka ma nakakusa falok fugado. Da uiteindelijk mi abi praxer even tak swap sort people. Suma nakakusa falok blaka ma. Ja, maar uiteindelijk afeit no makenki. Te klap a Bible boek op en no fen no atras amoro leki taki. De flux sa script in a Bible de ne pas no atras mamoro leki. We blaka man. Kan. En una hokusa falok fugado. En draai kom baka en leer alle de tranasi van Charles review. Want nou de in de laatste dag ba. Dadelijk wo lees fini. De sans op zijn de laatste day moro leki sa eeuw sa we shape sa ba. U erg adef ko ete. En if uno stop haat makandra. Uno meken. If uno stop hard makandra, if uno stop nap tap ukwe du law sani, uno meken. Wansa de paitaki, ap chief aboif den na wan fireman. Ja, geweldig. Ja, aboif den na wan fireman en na wan mate man, aboif en ano vriendje. Een vriendje. Dat je vergeet dat je, doordat je leert aboif een soort
takru maniri dati wana takru maniri elere fu brokos ma ad smapchi ati. Dat je op mijn dochter, dat doordat een boy view, op je buurman boy like mati, dat boy view ook leer je buurman boy. Dat buurman boy view ook die, je dochter bere nou bakang. Vat takru advies ay begi a boy view. Vernietiging. Ja, en yum saptaki, gado abangay. Stopleer de boy fu stopleer de tu fu moto fu de oku en make de draai ko baka na gado u de laatste ten dem draai de libi anders na destruction ge ala den sili disi kan this esol ono lobi wan taki de tranga na inde dedis en a fundament fu srefi mu tranga sawi esol yu jaso luku a furious nak a her grontapu dis na foret Asian fasgirenes kan en amoro hiwan amoro tofsani na tiremi da woro ko da brada be check update SD 600 zoveel madede na in Italië kan tide na bijna 800 zoveel madede so this esoru taki no was mano abi makti because pe amakti fu America de okay pe amakti Italië de Mr. Interessant is website dat ibo abi Amerika sabo wan ondersteun Italië sabo wan ondersteun na China maar juist na de biggie foto dat die asanteki ala de leido yeshi na de biggie foto dat asanteki so samme biggie bagre taki wan wereld crisis de na pasi ekon kan because na de biggie foto samo ginyang na de trap chekondre na de mandat e buria hilemaal so this etegi me tak teno de jaso moro fu dry. This na one serious and user eluku no. This musorio taki if you live in obede in order, ya before make you live in order. zeker Okay? En daarom you fundament musu tranga. Me kugo na in Matthews 3:15. Mattheus 3 vers 10 Yeah. This is sorry taki fundament mu tranga lobiwan. Alla sansa a Bible etaki opsa futru. Mattheus 3:10. Mattheus 3:10. Zo schrijf de actie declare kaba fu kapu dem lutu fu da bom. Fu dat ede. Dem sa kapu ibri bon disi no meki bom froktu trove na ini da fire. Desa kapu ibri bon disi Disi no meki froktu trove na ini da fire. this is so you tak you fundament mutranga no ano yoro go bout up no asma you masra na oma yep you from no ma yep you wins you orders na pastor na keki den no oma yep you kan because tire luko na insrana pede profit de pede priki ma de pe Benny Hende pe Clifford Dollar de TD Jakes pe auf lookout de sabeta kai wiki de pede man is de pe amaktif de man is de this etevita the man is na show and sa epsano Babylon de bisa ke fadon kan and Babylon na ala de relaki fuden of fadon staat ma im geschreven sabi tak amoro hiwano edua sani efano open baren ki de profit of en fos ugo fu legend uit wat moro san ekon lobi wan Olisi Amos 3 vers 7 Amos 3 vers 7 futru Mastra gadono sa duan sani sondro fusori da kibritori na hem dinari dem profeti dem suma na hem dinari dem profeti fu saida moro hiwa na open bar ki de profit disi wat srana ap ome profit de be shita ki garo bo si kan sma money de be shita the best is yet to come kan ma pede profit fu srana de pede priki ma fu srana de wat ome fu de tap kerki mami brada ano finga kona you ma fu amoni fu de smasa de beji unu ala wiki akanta uno magwa strati da go bara bosko po dis gisrana te meste fu ebrita ko dina ente fu taki mensa ate eko uno give up oda also well ma ubau tap amoro hiwa ala den profeti mo fo tapu well amoro hiwa taki beibu buku taki garo no eduwa sani efano open bare rat na de profeta so go look no sa opsa na in a einde le fambe te gba disi na buku sa den
sa katholieke kerk voor uit de Bijbel. Kan. De boeken die hoort thuis naar in a Bijbel. De poeden boeken die zodat you no sa sabi sa epsa. En kerk te you tak de boeken is vals. Maar you sa eluko if you be absiriwi, go wash you eye kom baka. Kan. If siribi be nak you put you foot to go in water so that you can look sa de in a boeken die sa Bijbel boeken taki, sa amoro he wandu kibritora be openbaar gisuma. Futru, mas regado no sa duwa sa ni sondro fusori da kibritori na hem dinari dan profeti. A kibritori asa openbaar na den dinari. So a openbaar gide. Kogo luku sa a openbaar gide. Okay. Zonder twijfel. Zonder twijfel. Ascrivi tak openbaar gide den dinari. Kan. Ja. Dus usabik bataki. Next des ascrivi na wortu sa nepsatru. Ja. Fosu na buku dati wo lezen Matthäus. Ja, we lezen Matthäus 24 vers 3. Matthäus 24 vers 3. En die hebben Sidon na tapo da olijfbergi. De discipel ben kon naar hem. Christus bij de olijfbergi en de discipel koning. Sa de kondu. En de ben actie taki. Sa de actie. Tegen wie? Zo to ting. De sani disi sa pasa. Want to san de psa. Ja. En de discipel was sa de san sa op sa lezen. En soortu marki sa de te you sa kombaka. Soortu marki ode. Want te Christus o kombaka. Dus Christus no mo kombaka. Lezen. En te gronta pusa kaba. Sa op sa? En te gronta pusa kaba. Dus sa gronta pogba. Kan. Oké. Dat is Christus taki. En Christus ben piki dem taki. Lukubung dat die noa suma sa kori Look bon. Tak noasma. No kori unu. Kan. Wakti. Sa script drap Lukubung dat die noa suma sa kori Na suma. Lukubung dat die noa suma sa kori Look bon. Tak noasma no kori look bon. Tak noa pastor. No kori Kan. Look bon. Tak noasma in jas en das no kon kori unu. Kan. Want sa Bijbel taki. Satan e kenki fu Jesu wa engel fu leti. Satan e kenki fu Jesu wa engel fu leti. Dus look bon tak noasma no kon kori Les mai bar tak ya faisi des mai yere tak ya to alfulo tak ya ascrivi na Bible tak na in the last day na false profeti bokong. Ses uteng the last day begin. Ses uteng last day begin taki na de 12 los man na de false masa bem kom. Ja? Na 10 jaar terug gaan last day begin. Na 12 jaar, na 20 jaar terug. Ja? Dus aan Bijbel tak look bon, tak no as mano kokori Moro de mi brada? Because furu suma sa kong na inimine. Sa des maudu? Because furu suma sa kong na inimine. Furus ma oko tegi tak na de abatrugado. Furus ma oko tegi tak oko preki Christus gi. En sa des maudu? En des ataki. Mire da Christus. Sa do taki? Mire da Christus. Na leka wet ma Jezus sa wet din tegenwoordig. Awet ma Jezus sa de malangagi, sa ye accepteer na nga prisiri, sa te ko sorry ina Bible taki no, Jezus ina Bible ano awet ma sa ye urak. Adete mi brada. En desakori furu suma. Sa su mesma? Desakori furu suma. Quantos manomo? Desakori furu suma. Efis manomo. Desakori furu suma. Bible buku taki desma okori furusma. En te luku over a geheel grond tapu da weshi taki furusma e brasa awet ma Jezus dis hori. Over het grootste deel van her grond tapu e brasa e grabu awet ma Jezus dis tevi hori tak na den gado. A Bible buku taki a pasi sai Charlie bi smara. A pasi sai chargo pori bradi. Dus you make you keuze, brother. You make you keuze, mister. Jump on na vers 7. Because you want folku sa opofeti against trafolku. Sa op zijn de laatste day. Because you want folku sa opofeti against trafolku. Folku o opofeti against trafolku. En ze sa vernietiging voor Japan, Hiroshima, door een atoombom.
katego tak umen kondre desai make umen nuclear weapon biggie bomb fu fit against the strefi. Kan. Oh ya tiyel kunu sheshi tak ya Amerika make wanga nuclear weapon de makwanga umen sor gevaarlijk umen sor tof bom ko mo big tege wansan de bom ala de bom nga de moderne wapens sa de my mekan of onti. And of going pussy tak dogo kier pingo of dogo kier hair dogo kier dia. Oh nee and of dati. Na vet tegen de strefi vet tegen libisma. Tegen Rusland, ik kwam om een soort geweldig pleinoorlog vliegtuig. En of no atrasan. Nog troe brudo. Dus im saptaki, wan bigi bruya def tek presi na hergrond tap wan bigi feti def kom. Kan. En no ma yep you. Enigste fasi fu you kisra de na tak fi draiko na gado fu Israël en dini en lek vaskrif in na Bijbel. En suku wisdom. Kan. Adete mi brother. En wan konu kondre agensi tra konu kondre. Lazy. En angritem sakong. Saukong? Angritem sakong. Des ma opina? Angritem sakong. Des ma berospang. Angritem sakong. Bible buku taki angriteng sakong. E we shenk ba te udrai luku we shik ba ume wenkre tapu. We shik ba ina heel grond tapu taki ume instance tapu skoroi tapu. Wenkre tapu. Kan. Smano makotap strati. Ya? De ma stop import. Import na nga export. De ma stop ala de sandati. No ma play ne fremor. Ya? Dus sap taki ano sami taki, ano sa te bradaf mi jaso taki mana sa skrifi na Bible buku taki angriteng sakong. En au kong. Nam dat telek no ala de profetie, ala de sansa beskrif in a Bible batakop sa ala den ushita kepsa. Kan. Disref bop sa lezen, Nanga pesticiki. sa bop sa, Nanga pesticiki. plah boko in a grond tapu. Luka coronavirus jaso. Fu ala de openbaring sa de pastor beki si nooit wante de shita coronavirus bokong. Ja? En dis way shenk ba. En daarom get ready gi accept. Get ready gi dati. En alles maar zou accepteren dat hij hem taki vernietiging you. Kan. Dus sansa you must fetigi, suku wan fasi, fu kan survive de takruteng sai kom. Fu horidoro, fu tele Christus kom baka. Ja? Dus dat hem sabi. En ade duidelijk jullie biwang. Waarschuwing de van houden. Omdat waarschuwing na fu make you ready. Kan. Prophecy na fu make you ready. Prophecy na fu make you ready. So ala de sansa we elisi giuja. Na sani na teken fu make we ready. So if you be upon favorite sondu, you have fu kotik mopo. Kan. Na libi of dead they repent or die. Want if I scrivi a mosupsa. Christus betaki Jerusalem beforus apsa. Ala de teken fu a Bible epsa. E moro de sa ekon. Pardon? Nou, we gaan Matthew 18. Ja. Alla sansa scrivi in a Bible. So we de brada fu 12 lo. Te wi etaki. No luku na wi. No luku de boskopo mama arki a wotu sa de chakon. Because de poor winning. De poor winning loan to her grond tapu. Kan. You see? Maar if Christus bij dat grond tapu tide. E wakai pilikina so de bo poor ene ook toe. Want man no lop awar hey. You see? Mana a true o make you free. Here sa wotu etaki. Mattheus 18 vers 7. Helu gigron tapu. Santaki? Helu gigron tapu. Leisi? Fusondu ede. Bikasi. Asa adesodati sondu sa kom. Ma helu fudasuma disi cari em kom. Vers 8. Wedan. Sondu be def ko ina grond tapu. Ja. Sondu be def ko ina grond tapu na sawe leisi. Let faus abik bataki na umen soort rommel. Dus my seri guwenyam. Umen soort onrein meti. Umen soort onrein beesten. Sa de pot in black guwenyam. Sana sondu? Bible buku tak sondu nati bro kawet. Kan. Sondu natinya, sana wang dewet inomahnya agu. That's right. If you nya agu you sondu. Kan.
Aguna waf den meti sa de ser in grote schaal na hergrond tapu sai produceer. Ja? Dus na so takru tap so bigi fasi we sondu. Snake in black. Ya na snake ya. Ino sab ni tisa ye sa dina black. Ya. Luko sa cara coronavirus. Umen sort takru san des ma fuwe des ma benyang, des nei senyang. Wa moeten het zeggen. Umen sort rommel des ma nyang. En sab sa efjenyang onrein sani. Yo seki an of soma de kare onreine dieren. Na gado me ku gado sabi sa bongi uno sa bonfnya na sa no bonfnya. Ja, dus dat if you nya rommel, dan verwacht taki rommel o Danish king en rommel te wakap sa wa presi, yes mer sani, dai sabik batak na porsan drape. Kan. Ja, dus dat a porsan dat is sana wasino sa so trafasi do karen de karen rommel. Sansa no bumoro. Ja? En sansa onrein, de sandat na romano sanif nyang. Ja? Sa Bible taki mi brada? Matthews 8 vers 7. Helu gigro tapu fu sondu ede. Ja? Bikasi ade sodati sondu sa kom. Sondu sakong. Sondu be def kong ba dus ala de bigi leider fa grond tapu dis membra tek dis bong. Lezen? Helu gigro tapu fu sondu ede. Bikasi ade sodati sondu sa kom. Ja? Ma helu fu da suma disi de charem kom. Helu fast ma de charing. De ongelovige, zowel de gelovige, des massa sabatru. Ja, if you brother be struggle, you brother of you sabe struggle, ja, I struggle and you chara sondu go poti nefesi ama fadong. Well, ba brother be de fadong ba, volgens gado, ja. Maar helu voor you de meka fadong. En zo schrijf je ala de big leider van agrontapu sab disi. Agrontapu be de eindig ba, maar helu voor you de char afornita ko in agrontapu. Helu you de meki des mai sondu in agrontapu. Gado figi a hergrontapu fu de sondu ede. Lazy. Vers 8. Wedan. If you futu meki undu sondu. Dus dis alas mamus sabi. If you futu, if you apwa, tumsi bomati sai make you sondu, saimdu. Kapu dem puru. Saimdu. Kapu dem puru. Oh ya, ano sansa wani me ap mi tumsi lobby brada. Mi no bon one lasting, mi bon one de same angay na tru. Ma if I make me do lolo sa na uchar mi take luku ap chimay drape kogo sukup chimay. Im luso. Adete? En fringi dem trove. Lazy. Ade moro bungi yu ugo na inida. Libi na nga wamaleng rifasi. Dang fu yu abi tu anu e futu. Toko dem fringi yu na inida. Dus dis imus bagret. En plaas fi go lasi, desnoods i go na koninkrijk na nga sari. Kan. Want mi no be wan las mi brada. Mi no be wan las mi sa. Mga daw de machi te, mi lob den te, mi no wan gwe lip de, mi no wan mota de se. En plaas fu mi go sondu, door fu waka de baka, sam kan do. Desnoods, mi go na koninkrijk na nga sari. Bisa tong amoro bom pai de drape wakti mi. Kan. Ja. Dus na lobby omsor makandra, lobby omsor usrefi. A brother of a safi de sondu, no wakane baka na yumus sore, yumus de een voorbeeld fifirven, gang. Dus dit na zijn moest begrijpen. Ja. In de laatste day, takru temsa kom en u make usref klari, zodat u kan survive. Kan. Go naar Matthäus 24 baka. Matthäus 24 vers 7. Bikasi. Matthäus 24 vers 7. Bikasi wan volku sa oppo agensi tra volku. Ja. En wan konu kondre agensi tra konu kondre. Wan konu kondre agensi tra konu kondre. En angri ten sakon. Angri ten sakon. Nanga pesticidi. Nanga aardbeving. Ja. Nanga differenti presi. Ala de sandi sopsa na differenti presi en we shank ba. Tak a pesticidi a plaga no din srana wa a coronavirus no din srana wa de. Ja. De aardbeving sa beb sa umeyare ano inhait yung aardbeving be tek presi. De tala nga yere takap sa China tu. Tala nga yere takap sa in Amerika. Differenti presi de sandi sepsa.
Lek fa o men sorpresi? Nanga ABV na differenti presi. Na differenti presi. Dus dit na sa begrijp dat o men langa de san skrifi na Bijbel en sa skrifi na Bijbel nomo opsa. Kan. En sa dis wan tak lees vers A. Ala den sani disi de da begin fu pina. Da san fu pina? Ala den sani disi de da begin fu pina. Brada nga sa meko schrift klari. Omdat moro ook moro erg. Dis na pas a begin. No, uno pina efu taku e fira drukens ma ek na pin langare. Uno fir next ete. Ano tag na sa wani, wan uno wan nya pina, uno wan fir pina ne, mino wan pina, mino wan mi ma pina, mino wan mi sa pina, mino wan de brada nga sak mi pina. Ma efa Bijbel taka op sa mi mandu, mo bestrafe? Kweti. Oh nee, mino mandu dat het gaat gebeuren. Kan. Dus get ready, zoeken afvoluzen naar juiste fase, zoeken naar de Bijbel, aan pastor sai barta kai kis vision ai kis drink. E cor you fica potemo fica kopoti tinda gen favorei prado. Oh nee, dus get ready, ala de san is na begin fu pina a Bijbel taki. No usitak ala wentri tapugba, sap gona Openbaring 13. Openbaring 13. Vers 7. Of 18. 16. 13 vers 16. Openbaring 13. Vers 16. En abe meki dem alamala. Piki wang nanga bigi wang. Piki wang nanga bigi wang. Gudu wang nanga poti man. Free man nanga slafu. Lazy. Fukisi wa marki na dem leti anu. Fukisi sa? Fukisi wa marki na dem leti anu. Get ready. Efu dem fesi ede. En dati no wasuma ben kan bai efu seri. Sa no wasuma no mandu? En dati no wasuma ben kan bai efu seri. Lazy. Efu ano ben abi da marki efu da neng fu da meti efu da nomuru fu hem neng. Dus get ready fu pina. Saptaki moro duengi e kon ino pasi. Kan. Moro pina def kon. Ja? Dus get ready brada ngasa. Suka folusu na juiste fasi zodat sili na golasi. A Bible buku taki a feti sa foral a chosen people feti na ina grond tap disi ano nga brudu wang. Ano nga fetif brudu. Mana ye fasi. Ade ala tu fasi we mete teuli sa Bible we ala sort fasi. Ja? Dus desma wan meki usili golasi. Tele staki we fetwa ye feti desma wan usili golasi. Fu konta u acceptera marki fa base zodat u ju sref abrana deng. Ja? Dis na sa deman wan fu unu. Fu sili golasi. Dus make yourself clari en suku bon follows we going the text fushi sa de pina di def koite. Le fabrada taki. De tigre esor uno. Im sabi wan san taki in de last di ya smano ma yepiu. You abi fuk na pu yusrefi. Sa wikadu na hote yusa ekon. Kan. Im luku hersi last jaso me chet na wantos mana buitenland. En de temi taki brada temi luku le sansa to aflo etaki. Da de sana ware ka de furus mano bogre de sanete. Yeshi fa de ma e promota marki, de ma e promota ki. Nya ebige e ligi na wenki na ngala de sandati. Yo up money ma ino manyang. Yeshi. So tak up ala de sandita furus ma shelek na wa game. De ma shelek wa kick. De broko kick. Ma sa skripi opsa. No. So you must be ready. You must declare. Furus ma itaki no te amarke ko mino ma teken. Te amar mino teken. Sapwa sani. Taki you no omak napu sondro Christus. Kan. Because if you abibchi and yeshide if you a pina, hungry and knock you, if you no abibina in Christus, you no omak napu. En daarom a woord attacking Openbaring 14.
Hier blijkt de volharding der heiligen die de geboden gods en de geloof in Christus bewaren. So, if you not bewaar a geloof na in Christus, you know oma survive. Kan. If you know about baby, you know making. En daarom will show you so that it make you ready. Coronavirus, na wapchin so, sa dena pasi ekong omoro tof. Kan. Sa dena pasi ekong omoro tof, dus no tek asanis lekong agrap. Tide na wakans you ekisi baka fuyere over a woord fu amoro hiwa. Zonder twijfel. Ja. Brother Nathan, zo we mooi. En we go fini. Ja. We go see. De takru ten die daar offensief koite. Kan. Want u lees ik maar in Matthäus 24 vers 8, dis na begif pina. Koos je de pina die daar offensief koite. We lezen na buku fu Esdras. We gaan naar 2 Esdras 15 vers 5. Ja. Dungro grond tap dus wan be kibri apokrifa gono. Ja, zij leren om met diepisan, ja, voor kan overleven in dat grond tap deze. De wicked ma van grond tap pora be pis van boek de pisboeken dus uit de Bijbel, zodat u kan go lassen. Ja, maar uiteindelijk moro hewan ano libo nooit, abe promise tak nooit au libi en people. Ja, dus hij openbaar alasan geuno zodat u kan door naar een koninkrijk. Kan. 2 Esdras 15 vers 5. 2 Esdras 15 vers 5. Lees het. Behold, said the Lord, I will bring plagues upon the world. Sagado chari? I will bring plagues upon the world. A Bible buku taki, au chari pla ko na tapu. Au char pla ko ina grond tapu. Lees het. The sword, famine, death, and destruction. Au chara horu ko ina grond tapu. Ja, dus dat want taki verwacht vernietiging. Kan. Lees je het al lezen? Behold, said the Lord, I will bring plagues upon the world. Au char pla ko ina grond tapu lek fa weshik bataka coronavirus ubeshi Ebola, ubeshi chikungunya, ja, we want to jaren terug SARS, Alla soort. Mexicaanse griep, vogelgriep, Spaanse griep. Ala desan di skrif ina Bijbel. Tak auchar plako ina grond tapu. En nu wees coronavirus sa letterlijk panyana ina heri grond tapu. En dis dena begin voor pina. Lees je het al lezen? 2 Esdras 15 vers 5. Behold, said the Lord, I will bring plagues upon the world. The sword, famine, death, Angry, dede, samoro. and destruction. En destruction. Vernietiging. Dus ala desan dis opsa. Ala desan disi opsa obelisik batak sa wees je nou na begin. Dus dat gaat gebeuren. Ja? Jump naar vers 17. Verse 17. A man shall desire to go into a city and shall not be able. Wan mango angry fu gwan wat trafo to mano malwan sepsa. Dama tap de havon to. Kan. Mi brother. Dama tap de havon to mi wan gwa Fransi mi no man gwa Fransi to. Mi omo wan gwa Holland. Ama no man gwa Holland to. Wan sa skrivi. A man shall desire to go into a city and shall not be able. Ama no man. Lazy. For because of their pride, the city shall be troubled. Want fu den takru maniri ede ala den foto laina nga umen pori no coronavirus den ala de foto de stroto ala de havon door de takru maniri door dat uno be wan saka usrefi ondrogado. Kan. Doordat uno ambe hoorde wet fugado. Lees je het al lezen? For because of their pride, the city shall be troubled. Fu takru maniri fu heen membre fu trots ede want nomo umandu sa usref angri sa firi sa wani. Uwan nyang sa uwani. Uwan libi fa uwani.
Hoe ik wil. Ik mag doen wat ik wil. Je nam ko tegen me niks. Zo maar je hoeft ko bepaal game libi. Dan is alweer taki toch? Nou wees je tak ala de foto taku. Efu be sakos refi ondrogado. Libi rechtvaardig lek van Bijbel taki. Nyang gezond lek van Bijbel taki. Dus ik dis nog bij ons ta. Voor uiteindelijk voor mek haar van tapu. Ja? Dus nou wees je tak alasan epsa. Ja? Alasan epsa. Jump op naar vers 27. Vers 27. For now, or the plagues come upon the whole earth, and ye shall remain in them. For God shall not deliver you. Wacht. Dus de plagen ook in de grond tapu. En de plagen ook in de grond tapu. Als skrifit de plaag ook in de grond tapu. Dus, uno vrij. We zoeken van 5 minuten even naar een mong rust. Om satak aan het einde trouwens koite. Breed moro corona. Kan. Breed moro bas koro. Papa koro. Mama rona. Ja? Dus, om zet ons refi. Dan tak zet ons refi, dan satak om draai ko baka nagado. Repent, moto fuden takru passive you. Kan. Libi ogri do. Libi takru do. Libi son do. Libi onreinheid voor nyang. Libi oplichterij. Libi smoko. Libi dringi drungo. Libi smafrau. Libi smamang. Libi takru do. Libi huru do. Libi de wan homo. Stop de sandati. Stop voor de wan lesbis. Voor de sandis ede. Lees vers 18. Lees vers 18 toch lees je bij brada. Vers 18. For because of their pride, Because of their pride. Voor trots voor ede. Ja lees je. the cities shall be troubled. Mek ala de foto. Bruya no. Mek so probleem in de foto. Den Amerika. Den Italië. Den China. Den Sranang. Den Frans kuya. Den Holland. Den ala de biggie foto. Dus om lip de takru manier voor dat draai kom baka lip de takru libi. Mister mine wan taken so ma na true. Na true. Te awan side tap chin fi edo ogri. Ara no inego shu. Ya barap chin fi futamara nom do amor. Kan. Dus om takatru tak lek fast skrif mi no. Ik zou niet zo willen zeggen me wan taken trafasi ma trafasi no de taken. Lees vers 27 het al lezen. Vers 27. For now, or the plagues come upon the whole earth, and ye shall remain in them. Dus de plaag ko na hergrond tapu en a skrifit aki de plaag o tang. Ja, de plaag o tang. Asan sa umsuko no, umsuko sa do funo golasi. Want a Bijbel buku elero taki gado o kibri den bribe wan. Kan. En te lees tak gado i bribe precept upon precept akan taki gado mek wan to sma sribi erdoor fu ano kashi al de takru fa grond tapu. Ja. Of letterlijk taki asma de bribe wan sa de na grond tap disi de sikis ref no dore wisa no de ma de siki no dore de. Ja. Bijbel. This na Bible. We gonna second Esdras 60. Adete? Lees me brother. And ye shall remain in them. For God shall not deliver you. Sa gado no do? For God shall not deliver you. Gado no puro ay den ay de plaag disi. One side na use ref be waning. Because Ye have sinned against him. Saudu? Ye have sinned against Des him. mas sondo against gado na you be wan de san disi. Gado be bari takinom go ino stop nya fremosu, stop nya malata, stop nya ma todo, stop nya ma sneki, stop nya ma liba dagu. Liba puspusi. Libi a agu. Mene begrijp pas mij, dat is mijn hartjuri en look eens zijn. We mogen geen hypocrieten zijn. Ino kan kos as nesi takia as nesi
omdat hij niet dagu, maar je agu. Sommige agu goed en sommige dagu fout. Oké dan. Dus you know kan, kos atrawantak ya, a chobo of a doti, a mozo omdat hij niet dagu. Maar just doe je maar agu. Agu sai van de lolo in toko in mozo en jou men soort mozo sani. Terwijl adagu nelo le toko ito une ker dagu goed o nee. Maar unom de hypocrite. Kabalak na nga, splinter. Unom de hypocrite. Dus stop nyan takro stop nyan morsu dan drai kombaka nagado stop libi takuranga makandra. Ja? O basic bataki sa Christus bete kwam brede da vermenigvuldig abrede dat da pratigi umendususma. Na so fasu umsor makandra lobby in ala de takru teng sai konja so bakre umwasani taki efuno up lobby gi makandra uno survive. Kan. Omdat dia guayu brada if yang ay brada aptrobi dai guayu brada go supyepe at brada har churigi. Daw tapendoro gi takina konendra pe ko sukuyepi. Stop bigi member pasi fali de ja so in ala soort spanning disi in a soort coronavirus situasi disi because den wa bes sa sai na bes pe abes pang fu libis fu rokosamo wan no abes no defeni na kondre fu rokosamo fu to kan doro pe wego mi dat was don vrij na bes manom ko pet mi smanom kong pet mi. If nanga de manieri di su start fu godoro in de takrute sa def kon de moro de moro ogrite sa def kon uno meken. Mino sa fa crestas prati aba de sebi pis brede dat inu menduzu. Wende de sebi toch mino sa fa doen. Ma saptak e wa mwat saba, e wa pis saba u de tisma ina oso, ma pratak saba dat doro ala de tisma if na 20 ma ma praten doro ala de 20 ma if uno ma do wonder. Dat bigi bakray. If we going one bus, pe ala de bus, pe a bus pang, ja, make moiti gimakandra. Na lobby o charudoro. That's right. Lobby wa charudoro brada ngasa. We're gonna second Esdras 16, verse 17. Kalau sa worto abgumoro. Second Esdras 16 verse 17. Lazy. Who is me? Who is me? Who deliver me in those days? Omdat jaso op Esdras say tak vernietigen die omdat as je tak kwam bigi pori day kom. Esdras na of the prophet fugado. Kan. En as je ala de pori say kon en as je tak en dat de degba. Ja? Dus ano fabel. We proberen voetbal alasan zo duidelijk mogelijk. Wie zegt dat nee, a Bijbel de true. Lek van we lezen. Ja, lees brada. 18. The beginning of sorrows and great mournings. A begin fusari. A begin fusari. Dit zou we maken met een begin fusari. Want no. Zij zeggen, mijn ouders daar also is de praxeri van toekomst voor op chief ding. Van de chief ding onya tamara van de chief wa skoro tapu de no magwa skoro. Kawan dat na zou beleri. Tak na skoro na eerste vrouw na eerste man. Ja. Wel nou a skoro tapu. Amano de moro. En if amano de dat suma sorga also. Ja. Dus dat maakt het belangrijk voor je abi award toe. Fikasi de moro belangrijk san in alibi. Tumsi belangrijk san in alibi. Kan. Ja. Dat maakt wat award toe van oudou. Kan. Alete? The beginning of famine. Dat beginning voor sarina, a beginning voor angry. Die de winkro legi dadelijk pe offensa net nyan die de importeer. Want u hecht toeschrift op
tap bruine bonen in black, tap sardine in black, tap sausage in gras batra. Ja? Die ala de sandi so bade wenkri, sa wonyang. Da sayo abi, das mau brokon sma oso. Sma go wan no asma no wan pina. En des masa na bleti in de ati, da do tap ma takru fasi, tap ma dungru fasi do sukuf ko tap ma brede. Lazy. And great death. Takut umen dedo dede. The beginning of wars. Sao de? The beginning of wars. Sur versie de? Vers 18. Lazy. And the poor shall stand in fear. The beginning of evils. Na begin fu ogri. Israël na jaso no, men so takru wesi no no. Umero verkracht, umen sanepsa, umen trade jaso de brong de soet fire na umen werktuigen na de bedrijf umen. En van de karabedrijf kobo. Nou zo ogrepsa en moro def kom. Moro def kom. Ja. Dus Kogodoro, lees prada. 19. Behold, famine and plagues, tribulation and anguish are sent as scores for amendment. But for all these things, they shall not turn from their wickedness. Oké, dus ala de sandisi opsa. Ja, ala de sandisi opsa do dele kwa waarschuwing ik uno. Fuka dry baka, fuka dry voor Libi. Maar dan nog, sa schrijven ze dat man doen. But for all these things, they shall not turn from their wickedness. Toch desma no dry. One side, lek fa we lezen na oita woord de takros na sa def sa jaso. Desma olo ko tak ya de ko play desref profeet. De ko play desref profeet na umeyarik ba RBVB dek ba. Toch grond tapo no einde. Jom sap taki you de in gevaar, you de in probleem. If you denkt dat Suriname de zo gezegend taki sranang vernietiging no kako in sranang, you de in gevaar. Want sa wees ja zo wees ik bataki dis na begin fu pori. If na 2000 of in 2020, wist na in 2021, if na 2022, if na 2025 ga bigi pori mo sa imsap takaw kong. Sap takaw kong. Want sa de sa we maka na begin. Ja? Dus pori, kakru, sari, feti, angri, alles aan die sepsano no en vooral belangrijk want als schrift dat je aan die na eigenlijk voor bekeer, voor ko besef. Voor ko sap suma na ugado voor sape umde. Ja? Dit brada? Vers 20. Lees vers 20. But for all these things they shall not turn from their wickedness. Dan nog desman wan dry ati. De no wan dry lip de takru, de pori. Oh ja. Dus mi brada misa un lip de takru do dau dry ko na baka na gado. Kan. Me ko leer en wijsheid voor sabe van kibri usrefi voor de takru ten. Voor de takru de voor de dungru de die dau fese kom. Ja? Gona 2 Esdras 60 vers 53. 2 Esdras 16 vers 53. Lezen. Let not the sinner say that he had not sinned. If you don't want zondes man. Saka usrefi. Heel erg belangrijk. If you don't want zondes man. Saka usrefi gimi. Mina sapsana you zondu. Maar gigado, saka yusref gigado. Lip de takro passive you. Maar if you up, hey member, if you up so for trots taki, you know one lip de ta, you know one liba huru do, want a huru sweetie tomzi, want you know a player and you know one last title for player.
Destruction unto your soul, my brother. Kan. This onbegrijp. Lezen. Let not the sinner say that he hath not sinned. For God shall burn coals of fire upon his head. Saudo. God shall burn coals of fire upon his head. Zo, kies bigi probleem. Tum si bigi probleem yo kisi. Dus je moest draaien jullie badete. Ja. Which said before the Lord God and his glory, I have not sinned. Dus je no kan go na woord toe. Dan lees ik het aquí. Je mag de wan horen man. Je mag de wan horen vrouw. Dat je don dat je arki. We lezen uit dat woord toe. Dat we bewijs dat we poten na je. We poten bijbel even. Dat je schrift lezen en teekbaar. Dat je waar ja toch in ons doen. Destruction. Le bartak ya standard na lawlaw san one side mi ama maningre en mi abrudu. Adago abrudu to ere. Meti abrudu to. That's right. Dus dat na een lolo excuse. Umas masref abrudu. En u sabik batak over het grootste deel vooral. Adena ala to se ahuru dena ala to se mataking. Maar de maningre, de ne wa horde srefi. Adena ala tu se te wan trometa king. Adena ala tu se maar de maningre. Ja, dus sabi. Dat you a probleem, you den probleem if you don't dry you libi. Lees. Pede? 54. Lees 54 mi brada. Behold, the Lord knoweth all the works of man. Sagado sabi. Behold, the Lord know all the ways of man. Want to de pasif libisma wan gado sabi. All the works of man. Gado sabi ala de broko fu libisma. Ala den broko fu libisma gado sabi. Dus if you denk dat je wakti tason sakafi borogo na birman vrouw. Mine shiu. Brada Nathan shiu. Brada Ocean shiu. Gado wele shi mi brada. Kan. If je denkt dat je wakti tason sakafi go show you buurman gasbom. Oh, mine shiu. Man gado shiu wel. Im draai jullie bim lip de pasidati. Lazy. Behold, the Lord know all the works of man. Their imagination, their thoughts, Dus seref you takru praksi ala de praksi review. Seref gado sabi. and their heart. You ati. Dus you de ekon, je waka kona je waka go miti brada je laugh da je one bright smile. Dat je dansi, ik kom met je brada, dat je brasa je brada, terwijl in je first na je bericht dat de man chiri. Oh ja, gado sap je verstaan. Gado wel sap je verstaan. En vooral alla de bribe wang, wanu sap disi. Ja. No na ateng. No na ateng. Sa yung sorry srefi. Sorry srefi atrudinari gado. Ang coronavirus mesma elon panik yung korsu. Mesma elon panik e bruya yung korsu. Ana trobi ching of licht yung korsu de. If you know up weerstand tegen agrip. Au chiri. Oh ja. Ana trobi licht yung korsu de. Maar if you know up weerstand tegen korsu au chiri. Ja. Dus die sabi. No na a juiste ting. Voor sorry schrijfi. Dat je nou een bribisma. Dat je vertrouwen in gado. Want gado taki. Alla de wan sai vertrouwen. Sa ap vertrouwen en tapo au kibride. Ja. Ume soru wonder mosa je soru ba. Ka denki na tem slavernij. Dit de biggest ma fulo we. Ja. De charde ko in katibo.
na Israël na jaso de fin passi lowe going busi. Die de Europeanen zoeken of achtervolg de sapsa. Om een soort takrusiki naki na busi, om malaria. Om een soort korsu naki na busi terwijl. Hoe de biggest man voor de lowe going na busi, de overleven wel. Zei de. Weerstand voor de beboom. That's right. Zei de. Mosai kibriding. Doordat de benya gezond. Door de bitas aan de ben gebruikt. Ja, man. Dus omstopnya ongezond. Alles mij naar grond op omstopnya ongezond. Omstopnya onrein. Ja? Dat lera pasif gado da woshitaki. Oh nee. Next no tranga gi tumsi. Oh pina ode, oh ja, pina ode. Maar door a wijsheid voor gado je sap van god door ala de pina. Lees God door peide. Vers 54. Lees dat hier tekst. Second Esdras. Second Esdras 16 vers 54. Lees je. Behold, the Lord knows all the works of man, their imagination, their thought, and their heart, Nanga de atis ref toe. which speak but the word. But the word. Jump ook naar vers 67. Vers 67. Behold, God Himself is the judge. Sumana, wacht. Sumana rechter. God Himself is the judge. Gados refi na a rechter. Lees je. Fear Him. Vrede eng. Leave off from your sins. Sadem do. Leave off from your sins. Libi you sondu. Stop sondu. You must stop sondu. En Samoro. And forget your iniquities. Libi ala de takrudu. Vergiet den. Lees je. To meddle no more with them forever. En nooit meer in moksje na de soort takro dat we. FIB de na grond tapu iko na waarheid deze. Libi ala de soort takro sa grond tapu beleri. If al grond tapu beleri smoko of drink sopi. Libi de standaard en no moksje na de moro. Kan. No moksje na de moro. If na huru stopping iko na truk ba stopping iko sapsa na waarheid ba wan. O moro erg die yo di ko sabi atru. En je tando de sandis godoro moro le was masano be sabete. En you de dalibi, no i dalibi ya mo kans hete volgens prediker. Want sa Bijbel taki. Ade moro sa Bijbel taki ade moro bungi wan ade moro erg gi wan dedeleu moro le kwanta go di dalibete. You di de na tru de le kwan lion. Kan. Stand bold. So men power ik na bold omdat is op righteousness next no ma fit tegen na waarheid. That's true. Kan. En if dan nog iko sa waarheid iko dulaw sanday dede. At dago di dali be asma di be chares reflect dago of atranasi of what dan ook. Ja. Asma dat ap kas fu doro ina koning krijg ete juda ti klari ka klarge yug ba. Kan. Idulaw sa ni por for ni tak yus refi mekilas ya alles mekilas sa koning krijg. Asma libe huru ma dena libe de seta Bible kardes mandat lik dagu ma door dat adali be ete abakans fu repent fu draya libe en bekeer fu goy na koning krijg. Kan. Dus uno mek asan dis mituta ku dena waarheid disi dan nog go dulaw sa ni fu go lasi. Judu dena true disi volg a Bible ap ala oplossing ku uno no go paning no go dulaw sa ni. Stand bold and so you stref wan bung roko wan true bribis map gado. Kan. Stop de wan frichano ino wan winti di wan ano ti de we taka ala de license awegi ano ino wan chi winti sa wai you must dege. Fundament must stevie. You fundament must stevie. That's right. Panic ne charno oplossing giyu. Lombriano charno oplossing giyu. Do dai praxeri pe im aango. Ecclesiasticus 2. Eleru taki cleave unto him. Horgado tranga omdat na ena pasigiu. Na el sorry fa survive. Moro takru ten def konde bradanga sa dos mekus ref klari. Adete?
Jump ook naar vers 74. We lezen het, de laatste tekst het. 74. Hear, O ye, my beloved, said the Lord. Wacht, gado etaki nang en people. Gado etaki nang den bribi wang. Lazy. Behold, the days of trouble are at hand. The day fusari, the day probleem de crossbay. Lazy. But I will deliver you from the same. Sagado do? But I will deliver you from the same. Maar gado of verlosuno au kibri uno fu de probleem. Lazy. Be ye not afraid. Dus, onde de na tru desi, gado etakangam. Onde de na tru desi gado etakangam. Lees dat tekst wel lees me, brother. Tweede Esdras 16 vers 75. 74 of 75? Oké, lees. Ja. Be ye not afraid. Inom vrede. Lees vanaf B74 bakken. Vers 74. Hear, O ye, my beloved, said the Lord. Yere o milobiwan. Gado taki. Behold, the days of trouble are at hand. De takru day e kong de crossbay. But I will deliver you from the same. Maar gado o verlos uno au puro uno au kibri uno fu den probleem disi. Ja, dus uno de horen commanderen die e giesi na e instructie. Oh ja, if you e arki, inu was masai arki. Des masa if des mafa gron tapu so des mai natro. If uno e arki, ja, na te e giesi na word of gado da e kis de instructie. De je sapta ki anuang black sardine wang ya pano de in de trangate sai kong anuang black sardine o yep you. De je sapta ki wis inap sardine inap bruine bona inap sakale sine oso dan nog you must survive. De je leert taki je leert sap de kruiden de wiri sap sai be wakap sa strate omelanga sai no sap niti stak na gruntu. De je leert de bo leert sap ding. They will learn some surviving skills vanuit het woord of gado. They will learn some taki yung man kan 3 days zonder nyang for survive. They will learn some tak julek manengre di amwa gezin. Ja. Idanga juffrouw nanga yup China oso de drisma. They will sap taki hey. I training ref gado training zodanig taki. Doordat hij genoeg nyano de. Je tak kan het today zonder of nyang, zodat je China nga je vrouw kan nyang. Right. Ano somar mosai a Bible belero me langa taki ano uit ano fubrede libi. Ano trauma trasan. Ala de san is na oefening na training is na training sa mosai be trainen om langa. Dus man up. Dan pak a woord of gado serioso. Stop slumber. Lazy. Be ye not afraid. Zou nom do? Be ye not afraid. Unom vrede. Neither doubt. Unom twijfel. Unom de waarom plus kou. For God is your good. Sakalo de? For God is your good. God is our guide. Guide, sorry. God is our guide. Na gado e tiri uno. Ja? Dus unom vrede. Gado taki unom vrede. If you know bring this man gado tak you know mus vrede. Pede? Vers 70. Lees je? Go naar vers 77. Lees je? And the guide of them who keep my commandments and precepts. A woord taki gado na wang sa ekibri unu sa ekibri de wang sa hoort den commanderi fe nanga ala de precept fu eng. Dat nog aan taki ala de leri fu eng. Doordat je leri a woord of gado je teka leri je kwa sabat ja je ko je teka leri da je leri fa imnya gezon da je leri de kruiden sa ik kan gebruiken voor nya ook toe sa de glek grond sa de voeding die je skin ook toe. Oh ja.
12 lo, uno gevaarlijk. Una boembigi oso, una boembigi wagi. Ja. Maar slechts samosai, sa amoro hegado, fa Bijbel gi unu, fukang libi, fukang wakananga lobby, we me gebruik van. Gado tak abo kiezen voor de sososan voor grond tapu. Uja so uno geweldig. Oh nee, ano pleu men bigi sabi man ginoas ma. Nou uit dat lobby sabi abi mek solat neti. Ja, solat neti toch u kon ja so ukos don fu takanga ala de people. Fika survive. Draai ko baka na gado. Ik kan toets tap 12 lot. Go tap YouTube toets 12 lo. Je vindt mijn video voor je vindt een nummer. Ik kan met contact naar uno. Draai kom baka na gado. U de a chosen people. Een speciaal volk voor gado. Dat maak je. Some jaar lang we roko tranga voor de voor firma hei positie na grond. Maar dan gaan we belo kam dat we vloek be kwa tapu. Ja. Dus hoe ze focus dan praxeri tak zij die bero koso tranga manego. En im luka over het algemeen na blaka ma de na moro lagi positie fa grond tapu. Actie ze zij da nego. Maar vloek de nou tapu do dat u de a chosen people fu gado en u betranga yesi. Maar draai ko ne baka na so a word of gado taki. En giesi. Die ala de pestis que ala de takuru de dumuru de da ofese kom. Draai ko baka na gado if you want gado kibriu. Anos wo dede. Zodat wij van yo dede. Mi if mi no hoor mi schrijf na woord to mo dede. De brada mi wo dede ma uno want dat dus dat make we do alla best we make moeite voor tan hora woord of gado en voor tan lera people voor draai ko baka na gado voor kan doro a kingdom. Ja, lees mi brada. And the guide of them who keep my commandments and precepts. Yeah. Said the Lord God, let not your sins weigh you down. Wacht eens, zijn om laten toe? Let not your sins weigh you down. You know, make a sound of you, haar you, gwe. You know, laten toe. Atakru gwenti fa grond apo, dus you know, make a haar you chagolasi. Want meestal zei ze te smaak we na tru. Da des doy na tru want de takru sa fa grond tapu de sweetie hè. Want a huru sweetie hè. Want a agumeti sweetie hè. Des dom da je shifa des mijn na grond tapu e nyang e prisiri voor de onrein dieren. Des dom da je vierlijk je lassie. De shifa de brada na de nefofi de beste matifi ala des ma e chille e danga 2 3 5 vrouw e gua club. Ja, ik go dansen, ik go dans uptake, do lauw sane, drink soppie, ik drungu. Dat is like je lassie. If you know how is refi dat je draai ko bakay na grond tapu go do lauw sane, vernietig, go smoke, vernietig je hernie, you long. Bijbel buko dat je no make sondo haar you go away. Pe yuk moto drape no go drape moro. Da gado kibri you. Lazy. Pede? Vers 66. Lazy. And let not your iniquities lift up themselves. Takrudu no mus play basi na yutapu. Nom laten dat toe. Lazy. Woe be unto them that are bound with their sins. Woe unto them that bound with their sins. Vernietiging die de wansatay na de sondu. Vernietiging die de wansatay na de sondu. Want die vindt dat je asansa je hoor je schreef bezig, als sondu sa je hoor je schreef bezig, als sweetie tum si dus you know an libeng. Vernietiging die je a Bijbel buku taki. Vernietiging die je sa no wan saken schreef, putek vermanen, fu libi de takru pasif you wan je feel like sumana chilaw brada ido of brada usia fu koler mi sana bung. Hey membre no cari ko no apresi. Bigi membre no cari ko no apresi. Ja. Dus sakaw sref ondrogado. Soru sref lobby. Stop huru, stop. Huru ang atragado, stop huru nang atragado. Ja. Stop nyang onrein.
draai ko bakana gado, ko leer de instructie, de wet, de gebod voor gado, zodat ik kan kiezen alibif tego. Lees. Woe be unto them that are bound with their sins, and covered with their iniquities. Like as a field is covered over with bushes, and the path thereof covered with thorns, that no man may travel through. Dus you is sungu you strefi na in the sound of you taki you no one libeng. Lip de sandati lip ala de takru pasi fu daw draai ko bakana gado. Adete? Pede? Serious with that? Lees 77 mi brada. No, English not. Okay. Ya, dus business sa sabi mi brada. Na kung draai ko bakana gado. En at de duidelijk lobby wang. You see? Give me openbaring 40 vers 12. So this the belangrijk sani giwi na in the DDC. First openbaring 12. Give me on prediger higo. This na de sansa belangrijk sangi una in the DDC. Ja moment sa e hoor stress na de commanderi van moro hiwa. Daar go door. Staat aqui. Prediker 12 vers 13. Make we hear the kababisi for the heritori. Te wita cabra oorlog sa okon, te wita cabra coronavirus, te wita cabra alla sansa u tek vanaf a bigi. Dis na akaba pisi fu alla san. Sane? Frede gado en horium commanderi. Frede gado en dusan. En horium commanderi. Frede gado en hori he commanderi. Kan. You see? Lazy? Bikasi. Disi de da heri uroko for libisuma. This is a heri urok of libisma. This is a heri urok of libisma. So you sabitaki na in the last diga a heri urok of libisma na fu hode commanderi. En daarom you sa survive, you sa make moiti, you abi voor de commanderi van moro hiwa. Bijna a laatste biggest three ode over you geloof na a commanderi voor amoro hiwa. Give me openbaring 40 vers 12. So are belangrijk you en daarom we de braaf 12 en leri voor go baka na a wet na de geboden van amoro hiwa. Sataki. Ja da pasensi for them santa one day. Ja so Johannes is a vision. Kan. En Johannes zie de one sa making. So de kerk is a preektak aan belangrijk moro voor de wet. Of de kerk is a preektaki neem me op Jezus bada bunkaba. Jere sa Bijbel etaki. Lees me brother. Openbaar 40 vers 12. Ja da pasensi for them santa one day. A paciência voor de santa one. Lees. Ja dem disi hori them commanderi fugado. De one sa e hori a commanderi fugado. So you know kataki ya mi tek Jesus bala mi bung ba Jesus boloko de wet. Jasuma de Disi de hori them commanderi fugado. this is the hori de commanderi. Ma ano a wet ano a commanderi fugado one de be hori. Sa de be ap moro. Dengan da berbi fu Christus. De be abi a bribi fu Christus. Kan. So you know kataki e hori de commanderi wawa. Da ina ba bribi fu Christus. Te hori a commanderi da e abi a bribi na in Christus ook toe. Because Christus tak, if you love me, sa you must do? Hori mi commanderi. So the smasa e guarda kerke la de taki Christus por de wet, a por de commanderi. You pastor record you. A Bijbel boek tak gis na de passing dabo ikan Johannes chip basa op zijn na einde de smasa ommaking. De be up to kenmerken. En a kenmerk sa de be abi, na taki de be abi, de be hori commanderi. En sa de be do? De be abi abribina in Christus. We abi fu abribina in Christus. Want ena we verlossen. Kan. Na enwa ka yepite ala de trangate ekon. You see? So we must abribi. You know, they take your master 5 you want. You know, they take your mas furus may taki. Me si telescript on Facebook. Make a chep kong. Make trangate ko me o making. You know oma making. Noiti. You know oma making. Give me 1 Corinthians 10 vers 11. You know oma making the DDC. Alla de sansa bepsana in a bigi lobby one. Bepsa le teken giwisa elibi in the DDC. So daarom. Teach we hold the fesa fu amoro hiwang. That the fesa we ladies have bepsanga the biggest mafu fosi. For the biggest mafu be make na ina woestijn. For the be aptranga isurat unoka go na ina tranga isimoro. Sa ataki? 1 Corinthians 10 vers 11. No,
Ala dem sani disi ben pasa nanga dem leki exemple giwi. Alla de sani be pasa na nga dem deng na de forefather fu uno. Disney takabela no wa kerki. No wa denominatie. Abela de biggest man voor de Israëlieten. Kan. De sanis be pasa na nga deng. En apsa leksan Exemple giwi. lekwa exemple. Leisi? En dem ben skrifi dem pu warsku wi disi abida kaba fu grontapu kom na witapu. A skrifi fu wasko wi. A skrifi fu wasko wi. So a skrifi gi you. Skrifi gi mi fu wasko fu no play na wa bigi fasi. Because if you dengi takutranga wo nak panya leisi mi brother. Futat ere. Mhm. Meki da suma disi denki dati atanapu lukubung fu anufado. My brother, you know maknap you want. If you be fadon we come back. Kan. If you be saka go come back. Me no maknap me want. Nooit. But I don't know maknap. No what the brother no maknap them want. Nooit. En daarom we make moeite voor Canada samen komt. Hoe allemaal bekatana also. Maar I should it ook samen dat we leren wisrefi, we push wisrefi because we sap tak routine e kom. Maar if you think that you knap you tranga. Sabe wo buku taki? Lukubung fu anufado. Lukubun tak you no fado. Lukubun tak you no lasi gwe mi brother. Lukubun tak you no lasi gwe mi sisa. We no tranga. You de select instrument gi amoro hiwa. Go naar Efeze 4 vers 11. You see? So we abi amoro hiwa we up them brother nga de sisa fi fanoro fu knap na in the last day this. En lek voor jullie brother Nathan leren wij mooi, ja, vanuit dat woord toe. Ja. Koosje moro. Efeze 4 vers 11. Efeze 4 vers. Omdat Noah fu no maknap umwang. Uno ma de umwang en van je taking ano, omdat u gos dong dat praxeri uit toe schrijf je nee, schrijf je naar woord toe. Lees en koeien mijn brother. Efeze 4 vers 11. Lees je. En abengi som leki apostel en som leki profeti Ja. en som leki dem suma disi preiki da bunyusu. Dus gado seti verschillende smapoti. En hoe je voor zij dat zet verschillende smapoti. Apostel, leriman, prekiman. Lees je. En som leki preiki man na leri man. Ja. Fumeki dem santa wang kom volmaak. Voor mij kies aan? Fumeki dem santa wang kom volmaak. Dus alle de verschillende smaden van nodu. Ja. Voor a people voor gado. Kan draai kom baka na eng. Voor koleri, a passief gado voor u de kan tron volmaak. Voor kan de kan gooi naar koninkrijk. Kan. Want na zo Matthäus 5 vers 48 heel leren dat komt de volmaakelijk van pafu in hemel de volmaak. Ja? En a Bijbel leren moro vara. Hebreeën 5 vers 12 taki masma mus leru. Uja sos ma leru. Ja? En nadat ik wil lezen naar Efeze 4 vers 11 tak alle de verschillende smadis de van nodu. Voor mek de santa wako volmaak. Precept upon precept. Kan. Bijbel buku lero, pikin so drapit. Dat ik al lees naar Jesaja 28 vers 9 tot 10. Ja? Dus omdraai ko baka nagado, lees en godoro, wap makandra fanodu. Efeze 4 vers 11 ito wantro da lees godoro. En abengi som leki apostel en som leki profeti Ja? en som leki dem suma disi preiki da bunyusu lontu en som leki preiki man Som leki preiki ma, na leri man. nangaleri ma, Fumeki dem santa wang kom volmaak. lees godoro, Fu du da roko fu dini gado. fudusa. Fu du da roko fu dini gado. Oke, wap makandra fanodu, fukan dinigado samo. Fukaleri fa fu dinigado a juiste fasi. Asan sam no sabi, ja, asan sam mosai no openbaar na mi, ja, voor verstaan een bepaalde scripture, kan dat soort mi brada. En samen we vormen een body voor Christ, lezen. Fu bau da skin fu Christus kom moro tranga. Fudusa, Fu bau da skin fu Christus kom moro tranga. lees godoro, Teleki wi alamala kom wamakandra. want sa begrijpt, we lezen drape voor bouw das king voor Christus komoro tranga. Masma no ma bouw, no masma no ma vorma skip Christ. Nooit. You know tranga so. Maar dat meki Mosai e soro allo bisam abgi makandra. Tak samen o knap moro tranga. Samen o knap moro tranga.
a lobby sa Christ con sa Christ char con gyo. Lees ko doro? Teleki alamala kom wang makandra. Na ini bribi. Na ini bribi we tron wang makandra na ini bribi en lazy. Nanga da sabi fuda mampikin fugado. Door Christus lazy. Teleki wa vol mak suma. Da so we conform maak. So allemaal samen we conform maak. Lees ko doro? Teleki da marki fuda bigi fuda furu fu Christus. Dan wino sa de pikin nengere moro. Da sa no de moro? Dan wino sa de pikin nengere moro. Wan sa pikin sa ipsa nga pikin ngere. Moro disi dege dege. Yo dege. Ino apchi winti de wa ino apchi coronavirus sa yere da yelonge bruya e panike fanya. Teu de wan ye kona sabat ye ko fira warang fu de bradanga de safio. Ya, de ko lera we se fu gado na ina kerki na Santa Kerki gado. Ya, fu blaka Christus lek sa di na Bible. Want dit maar Christus nee go voor in. Sorry, het moet gezegd worden. Na true Messias wan ka volusu ka char volusu. Ja? Dus dat ik na kerk dat je ko lera true leri fu Christus da so fasi alas mandra peda dora wara fu no dor al lobby sa wo horgi makandra ya da we mekena libi da we survive de trangate sai kon. Ja? Dus dat na sa wo teleru. Ja? Dus dis bedeng abra aleri futu de bradangasa. Wi eto wantron wi jaso wina den brada futu avulo. Ja? En uroko na heel erg simpel, ja, na sa skrifi na ina Bible taki go na ina hergron tapu en go leri da people fugado. Go ler de Israelita fuchar de lasis kapu kombaka en ook tu folusu de ibrisma in one nazi de osaka en strefi ondro gado ondro a true messias fu a Bible, ja, usai bribi ineng Black Christus, oh het moet gezegd worden. Kan. Min over kita sih bro. Christus a belakang her. Kan. Oh ya. Kan. Ja. Geen racisme, geen discriminatie, maar dama de zo ummataking. That's right. Ja. Dus dat na sana worko fu cara lobby fu soru na alobi so dat u kan survive de tranga ting di na ofisi eko. Ja, brother Nathan bi abmasang ga family. Well, like for Isabi, a página. Não forget to like a página. You go tap YouTube, you suko 12 follow. You go tap Facebook, you suko 12 follow. Kan. En dan drape, ik kan luku ala den video. Isabi, this bere asiri sabe wan chako treneti mena brada Nathan, ete wan lisi, shalom fumise. En mina brother Ilo, so straight no misi alas ma shoot neti moro para shalom. Anina barda uzia. Shalom. Okay. Blessings.